Ang misteryo nga balaano ning usa ka magtiayon. May usa ka mag-asawa. Si Joseph ug si Maria. Piniling pa ang kuniya sa bata nga bathalan-on. Way sala nga panulundon. Kang Maria nga pagpanamkon. Nilalang sa Espiritu Santo pagka Diyos ug pagkatawo. Sa iya nga pagkatulog sa anghel siya giyog-yog. Pagmataho si Pauli si Maria nanamkon nga putli. Si Joseph dayon nagtuman. Di ka balong kuskus sa anghel nga kasuguan. Kang Maria siya nagbalik sa esposa niyang pinili. Sa diya nga nadako na ang ginabdos ni Maria. Og dako niyang katingala ni Joseph nga iyang banaw. Alabado siya alabado, si Jesus atong Ginoo. Sa langit dakong kalipay maayong Pasko tagbalay. Tagbalay.